¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Les aviso desde ahora que soy nuevo en esto de hablar a la cámara, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para no sentirme un pelotudo. Les doy la bienvenida a mi canal y al primer gameplay del mismo. Vamos a estar jugando al Destroy All Humans, que muchos recordarán de la PlayStation 2, ese juego mítico que acaba de recibir un remake hace un par de días. Y sin mucha más introducción, les doy la bienvenida al video y al canal. Espero que la pasen bien. Vamos a empezar con esta nueva aventura recordando lo que fue un poco nuestra infancia en ese entonces. Yo ya jugué la demo, por eso ya hay una partida guardada. Pero empezamos. Monos del planeta Tierra, que quedáis advertidos. La experiencia se ha mejorado, el contenido y el contexto histórico y la investigación original de los furrones son un clon casi idéntico a la historia y las palabras. Las imágenes así contenidas pueden conmocionar al cerebro humano moderno. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Destroy all humans. One giant step on mankind. 5. All systems go, General. 4. Come on, baby, show us what you got. 3. What the hell? 2. What in the blue blazes is that? 1. No, wait! Stop the countdown! Eso que tenés lugares para pararte con el martillo para darte para controlar encima de un cohete que está despegando. Cripto 136. Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Which? Perhaps you're right, 137. Of course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him, he's gotta rescue me. I mean, I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto, patience. I take your point. Prepare the mothership. That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth.
Parece una medusa la nave nodriza. Crypto ahí mostrando esos lindos dientes afilados. Nueva misión. Destination Earth. Destino la Tierra. Cuidado con las minas aéreas. Se acercan rápidamente y hacen mucho ruido al impactar. Un poquito de Manaos. Blue Moon Drive-In Cinema. Es bueno que ya hoy en día eso, ¿no? Un autocinema. Le voy a dar otro sorbo a la Manao. Se manchó todo, boludo. ¿Qué onda? Orthobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! And Crypto, do verify your suit is working under Earth's atmospheric conditions. Get a move on! Ah, tiene un delay la cámara terrible, me parece. No me di cuenta. Ay, Dios, que fue que va a quedar en el video. Bueno, espero que se haya arreglado. WASD, espacio, saltar. We can peer into the minds of lower life forms via the cortex scan. Rip the preliterate thoughts from their pathetic little brains! Moo? Primitive, yet profound. Scan another one. Genial. Again with the moo? I think these lactating bovoids are trying to fool us. They eat with their mouths? I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At
At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. We Hurons have evolved the astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature and lift it into the sky. Use PK to finish off the belligerent bovines. Slam them into the ground. Uy, la hice mierda. Voy a dar una. Para allá. Superb! Curse these creatures. A ver, dale para allá. Al cielo. Ay, no llegó. Se quedó corto. Trata para la nave. ¿Le pega? Sí, vamos. Viendo la puntería acá. A ver. Vámonos para la casa. Good work, Crypto. Es un ruidito al chocar. Martha, you didn't tell me we was having barbecue for dinner. Qué feo que Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother of... Martha, give me the shotgun. Marsh, dame una escopeta. This looks like a job for the Zapomatic. Fry that farmer. Extract and collect the brainstem from what's left of the agricultural engineer. Trae el cerebro del granjero. You can consume the brainstem and collect the Furon Se le va como un DNA. sus. Harold, come on back. You gotta see this. They got a talking horse on the TV. I ain't never seen nothing like... La situación, ¿viste? Te quedas como... Ah! Little green spaceman! I am not green. Spaceman! Escudos. Mientras los escudos tengan energía, te protegerán del daño. Un indicador que muestra la carga actual aparecerá cuando el escudo no esté cargado del todo. Cuando recibas un impacto o toques el agua, perderás energía del escudo. Algunos impactos hacen más daño que otros. Si no recibe más daños, el escudo se recarga poco a poco pasados unos segundos. La barra del escudo se vuelve roja cuando se queda sin energía. Cualquier impacto puede ser letal. Esquiva los proyectiles o retírate del combate hasta que los escudos empiecen a recargarse. Recoger raíces cerebrales. Reducen el retraso del recarga del escudo. El retardo de recarga del escudo. El platillo también tiene un escudo. Para recargarlo usa su habilidad de drenar en humanos o vehículos. El escudo del platillo no se recarga de forma automática. Be merciless. Let none survive. Mata jornaleros. It was you. ¿Ahora qué? ¡Ah, me quedé sin energía! Excellent work, Crypto. Buscame como subo. Un caramelito. Vamos, vení. Hold it. This is my place. No, no maté con You eso. ain't welcome here. Ah, no puedo agarrar la carreta. Ah. Ahí, forro. Fuera. Fuera, bicho. Ya, le re. Toma. Uy, le pego en el otro. El cerebro. Rico. El otro. Good work, Crypto. Ñam, 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 ñam. Ay, no me dejó comer el cerebro. Delicious. Evening, Ms. Turnipseed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman!
this man! What all is over the that? place. A He's new got my silo? hair electrocuted him with a big old... Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum. Favorece las autoridades entrometidas. Mata Oh, policías. the mata furonity! Vaporize them, Crypto! I'm taking... Crypto, my radar shows more humans approaching. Hurry to the saucer! Get in your flying saucer and annihilate everything in your path! Vamos a matar a esta con un pollo. ¿Dónde hay un pollo? No, no, que estaban las vacas. A ver ahí. No se va a ningún lado, ¿no? Acá hay un pollo. Vení, vení, chiquito. ¿Dónde está la vieja? Vení que la reviento. Acá, acá. Escondí. Man. ¡Superb! Ahora dame el cerebro, puta. Me encanta cómo planea. Uy. Vámonos. Ah, tengo que matar. Take a spin in your saucer. Get a feel for the controls and then go ahead and start shooting. Luego empieza a disparar. Destroy all Voy a hacer- buildings! Leave no trace! Bomb those monkeys back to the Stone Age! Nada de piedra. Perfect! Ah, me he olvidado lo divertido que era explotar cosas con el platillo. Qué bien hecha está la animación. Nice shooting, Crypto! ¿Explota? Ah, explota. Llegaron los militares. Move out, man! Move, move, move! Rápido que los bomberos, ¿qué onda? I don't know, but I've been told I don't know, but I've been told Joe McCarthy's good as gold. Joe McCarthy's good as gold. ¿Quién dice eso? Oh, great! The human military-industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them! Now! Open fire! Llegaron literalmente a los pedos los militares. Crypto! No pasó ni I nada. hereby give you official permission to destroy all humans! Nada, puedo sacar los cerebritos de... Ñam, 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 ñam. Ñam, ñam, ñam. Listo, ya está. Los mafé todos. Look out! There are more to the north in the bushes! Replenish your saucer's shields by draining any human vehicle. No, ay, hijo de puta. Superb! El cerebro. ¡Pup! ¡Pup! ¿Dónde más? Con R le robo la energía, ¿no? No sé el escudo nuevo. Me estaría dejando. Ay, hijo de puta. Ahí va. Ñom, ñom, ñom. Botado así, ya está. The humans are making a final push! Wipe them out once and for all! Ah, no, cerebrito que me faltó. Estoy andando, me parece. Perfect! Ñam, ñam, ñam. Dame su cerebro, puta. Está disparando. Joder, se me pegó. Mira que como me sigue. El cerebro. Voy a macarlo. Che, la policía. Ah. Ah, no tanto, ¿no? Excellent work, Voy a Crypto. robarle energía. Yum.
Ahora llegaban los hombres de negro, creo. Parece Will Smith ahí, ¿viste? Con el malévolo cucarachón. Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the U.S. Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the paper's got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. The eggheads were actually onto something? I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. The invasion is on. Se pone seria la cosa. Misión exitosa. Ahoga una vaca en el lago. Mata a la mujer usando un pollo. Desbloqueado. Escáner cerebral. Psicoquinesis. Electromatic. Tracción de cerebros. Motores propulsor. Motores del propulsor. Rayo de la muerte. Sistema matriz de drenaje lento. Novedades en el laboratorio de POX. Separador de arco de iridio. Condensador de células de flujo. Inductor de ampollas nucleares. Refrigeración por N2 líquido. Nitrógeno. Volver a la nave. Pandemia de multinacionales. Ay, Dios mío, que estoy re mal. Pandemia de mutilaciones de ganado. Desaparece un granjero entre acusaciones de maltrato a la vaca. ¿Qué? Now then, I know what you're thinking. What can I, a lowly novice, do to help bring about the destruction of Earth and the inevitable reign of the Furon Empire? Well, I'll tell you. It was in the earliest days of the Empire we realized our species was doomed. Eons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes. We could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia. Fortunately, a Furon ship happened upon Earth on its way back from destroying the Martians. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of Furon DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furon genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furon race. If only we can get at them. Muy buena introducción, la verdad, de parte de Pox, sobre el por qué hace todo esto. Que Crypto invade la Tierra. Welcome to my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. I'd be happy to share them with you. If you've got something for me in trade, say some of that delicious DNA you've collected. Rayo de la muerte. Inductor de ampollas nucleares. Aumenta la duración de las quemaduras en el suelo. Aumenta la capacidad de carga del rayo de la muerte. Refrigeración por N2. No me quiero gastar nada de momento. El arco eléctrico, algunos objetivos. Ahora te lo paso. Algunos objetivos adicionales. Los primeros objetivos de la cadena reciben más daño. Condensador de células de flujo. Que me sale de flujo, tipo. Aumenta la capacidad de carga de la batería en la Electromatic. No, de momento voy a guardar los puntos.
Solamente para la segunda misión veo qué hago. Ahí. Bueno, de momento creo que vamos a dejarlo acá. Bastante interesante la primera misión. Ya la jugué en la demo. Pero bueno, a partir de ahora se va a seguir viendo la historia de Crypto, como va avanzando sobre Rockwell y las misiones que tiene, cómo se va a ir infiltrando de a poco entre los humanos para generar caos entre ellos, disfrazarse de políticos, todo muy... Misión 1. Manual del furón. Tenemos ciertas cosas que bueno, después voy a ir viendo yo detrás de cámara. Son de furonas. Archivos, equipamiento, habilidad, platillo, amenaza. Agua, granjero, ejército. No es como coleccionables. Que bueno, se van desbloqueando información extra. Lo habitual en este tipo de juegos. Bueno. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Pronto voy a seguir subiendo las demás misiones. Y nada, eso. Like si les gustó, dislike si no les gustó. Dejen abajo en los comentarios lo que piensen. Y nada, los veo en el próximo video. Hasta luego.